Dini जों मुइतमा खालायचिनि 2022 12 तारिख मार्च आस्था बोलो चिनी तिप्रामो थानी मास गैदरिंग प्रोग्राम नो आ प्रोग्राम हाक लेखा तिप्रा गनांगी नो किंतु जोंनो प्रो बखाव दुख रमा हैकैनो दिनी कथैनो जों मा नायले खायचे चिनी ताखु Mujesh Debbarma bo Shimna বিধানসভা কেন্দ্রনি নো হরকসা বড় এবং সিমনা টমাগারিনি চিনি এমডিসি তাকো বকরা রবীন্দ্র দেববর্মা বড় আসুকজা আজ ওরাও जों बबाग्रा थांगै बबाग्रा कग्रिमान दङ जे एडिसि हाफां बिनि फेमिलिनि गाना जोंबो जानाय এবং থ্বিনাই Mujesh Debbarma অন হিউম্যানিটেরিয়ান গ্রাউন্ড মানবতার দিক থেকে রাজনীতির দিক থেকে না মানবতার দিক থেকে মানবতান্ব কাইসা জায়গা দङ आ হিউম্যানিটি ন নাयै जों কাইসা बिनि परिबारो চাকরিনাय आको घोषणा खालामबाय and I am very happy তিনি তাকুক Mujesh Debbarma नि बिहिक पिपल्स नेता Debbarma no जों वाटलक दैथु चिनि साब जोनाल अफिसार आईएस अफिसार जों दिनै बनारो कायसा एमप्लॉयी हिसाबै पार्ट टाइम वर्कर PTW with all office orders all valid process maintained clayi EC approval nahari application process clayi with all formalities oro কোনো বিপক্ষ দল যদি চমকাই যে নির্বাচন আগে গিমিক ফুলুকনান বাগে চাকরি there is no scope there is a provision of PTW and we have maintained all formalities যিনি executive committee ni one and all যত members of signature রইনো approval নাহারি তিনি বনো চিনি এমপ্লয়ি হিসাবে কাইসা অফার ইয়াফারি দিমান তবে মো অফার বরং गोनां CM नि बिसिंतै जों रिनान मुसुमन बाट CM शिलंग थांजाक এবং बो हास्तेनि फादारो दङ सो जয়েन मा ख्लायसिनाय बरंनि कायसा नाहारमुं এবং बरं नायो जे PTW साहाबांनि बिसिंतै अमा साख्लाय जाकु so I have taken the responsibility as a deputy CM with all prior permission from the authority তিনি কোনো বিনি appointment